eskwelahan nga gidula-dulaan. Si Pipag iyang uban nga classmate tagtipok sila kay magshabu. Excited na bang talang makasuyop? Yes! Excited ang mga abnormalon kay tungod dula sila'y utok. Drug lord kay suot si Pepa. Kay tungod, siya daw tong baboy nga drug lord sa salida. Bagay jud kay sim costume bayot kinaong jud kay drug lord. Angay mga natuslo kag dagaw ni Muntian para muhuyos nga baktin. What if ilitson ti ka? Ambot. Mauna pag binigatla gyud. Robag wa nakitaan nga nagganana mo ni ante. Hilom ba kay na yung mama. Agay sakman. Kitoy pud ang iro murag di lagom ang gisuot. Ug nanguta na ang iro nga lagom nga unsaon pag-acting. Unsaon ti pag-acting? Tudloy ko be. Bugo mang dako sige na mag-email. Sus uy parehara mong kulira. Pag-practice og acting uy mao kulira nga lagom.